Welcome to Rohingya English Learning Club. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rohingya Zubanor Noam Sabak Afor Iforor Butore Nahuna Asate Hibar Moshko Honsi Gari Ha Ofa Nahuna Honsa Ifosi Honsi Ga Afa Nahuna Ga Ra Ifori Gari Honsi Gari Ben Ha Hasi Ba Efa Nahuna Ben Ha Afa Nahuna Ha Ben Ha Ha Afa Nahuna Ha Sa Ifosi Hasi Ben Ha Hasi Shira Ut Sha Ifa Nahuna Shi Ra Avara Shira A Uva Nahuna Ta Ut Shira Ut Kensa Dera Ka Efa Nahuna Ken Sa Avasa Kensa Da Efa Nahuna Den Ra Avara Dera Kensa Dera Darar Kera Da Afa Nahuna Da Ra Avara Rar Darar Ka Efa Nahuna Ken Ra Avara Kera Darar Kera Ati Kut A Afa Nahuna A Ta Ifati Ati Ka Ufa Nahuna Ta Kut Ati Kut Hongra Haji Ha Afa Nahuna Wa Hongra Avara Hongra Ha Afa Nahuna Ha Za Ifaji Haji Hongra Haji Gora It Ga Ufa Nahuna Gu Ra Avara Gora A Ifa Nahuna Ta It Gora It Fensa So Fa Efa Nahuna Fensa Fasa Fensa Sa Ofa So A Ofa O So Fensa So আশা করি অনরা প্রত্যেক একজনে নাহুনা হদে ইবার ইস্তেমাল হন্দিল্লা ওদে এনারে বুঝি হয়েছে বলি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।